Mana tisunya bang? Mana tisunya bang? Oh ini ya. Tisunya kurang meyakinkan. Ulangin. 1, 2, 3. Astaga. Lu kayak apa sih? Wes, sama Iya, aja sudah. Ulangin. Siap. 1, 2, 3. Astaga. Yo, ayo, Is. 2, 3. Ulangin. Sekalinya begini orang mau TikTok ya. Ayo, iyalah, butuh perjuangan. 1, 2, 3. Tinggal terakhir loh, ayo. Taruhnya di dekat mulut aja. Di dekat mulut aja. Taruhnya di dekat mulut. Taruhnya di dekat mulut. Taruhnya di dekat mulut. Siap. Kakek ramanya nggak bisa masuk. Dekat mulut sini Rama. Di sini aja Rama. Nah, 1, 2, 3. Ulangin. Salah Rama. Ayo, butuh perjuangan ini, bisa nih. 1, tangan kiri. 2, Bang enggak ada tisu, Bang. 3. Ayo, Ji. Nah, start. Jangan jauh-jauh dibilang di sini nah. Ya, enggak apa-apa sih tuh. Emang pegang aja. Iya, pegang aja. 1, 2, 3. Ayo. Rama. Dan kamu aja, Jan. Halo. Belum, Bang. Tumbolnya Rama gini mah. Terlambat, Pak Is. Ayo, 1, 2, 3.